अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के 76 साल। पाकिस्तान का मजलूम कश्मीरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती। यौम सियाह पर दुनिया भर में रैलियां और खुसूसी तकरीबात। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। 27 अक्टूबर कश्मीरियों के लिए स्याह तरीन दिनों में से एक है। इस दिन उनकी जायज ख्वाहिशात का गला घोंटा गया। आलमी बिरादरी वहशियाना मजालिम पर भारत के एहतसाब के लिए अमली इक़दाम करे। निगरान वज़ीर आज़म और सदर ममलुकत के पैगामात। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर इस्लामाबाद में वजारत खारिजा से डी चौक तक रैली। पार्लियामेंट हाउस के सामने 1 मिनट की खामोशी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, सेक्रेटरी खारिजा और वजारत खारिजा के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। ईवान बाला में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद का मतन। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह के मौके पर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक और मारूफ आलिम दीन आगा सैयद मोहम्मद हादी घर में नजरबंद। श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। हुर्रियत क़यादत के ज़ालिमाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत। पुलवामा ट्रॉमा मजीद इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। सत्यापाल के मुताबिक मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यापाल मलिक की मुबैना गुफ्तगू सामने आ गई। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने मुझे शोहदा की मैयतें लेने से रोका, एयरपोर्ट पर कमरे में बंद करवा दिया। अगर इस बार मोदी को ना हटाया गया तो हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। सत्यापाल मलिक। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली सफाकियत की इंतहा जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 298 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 7,326 हो गई। 3,000 से जायद बच्चे शामिल। सेहोनी सफाकियत से 18,000 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, मलाइशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश पर मुश्तमिल D8 ग्रुप का गजा की पट्टी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज दोबारा हो रहा है। मेयर लंदन सादिक खान निहत्ते फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। गजा में इंसानियत की तजलील हो रही है। मासूम बच्चे और निहत्ते लोग मर रहे हैं। फौरी इमदाद गजा के शहरियों तक पहुंचाई जाए। हुकूमत आज़ादी इजहार पर मुकम्मल यकीन रखती है। मीडिया रियासत का बड़ा और अहम सुतून है। मीडिया तंजीमों को दरपेश मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से गुफ्तगू। अखबारी सनत के मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات 1 نومبر سے سننے کا فیصلہ۔ اعتراضات سننے کے لیے 2 الگ الگ بینچز تشکیل۔ ووٹ کے اندراج، اخراج، منتقلی اور کوائف کی درستگی کے لیے کل آخری دن۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان قومی اسمبلی علی پرویز ملک اور شائستہ پرویز ملک کی ملاقات۔ جماعتی اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ قائد نواز شریف کی آمد نے سیاسی ماحول بدل دیا ہے، معاشی بدحالی کے ماحول کو بھی بدلیں گے شہباز شریف۔ یقینی بنانا ہوگا۔ اور خبرنامے میں کچھ بات کریں گے اب یوم سیاہ کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 76 برس بیت گئے۔ ہر سال کشمیری 27 اکتوبر کو بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ مناتے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج نے بغیر کسی آئینی اور اخلاقی جواز کے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر کی مقامی قیادت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے الحاق کے بدلے میں فوجی مدد مانگی تھی۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر مسلم اکثریتی کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام پچھلے 76 سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی منسوخ کر دی۔ بھارتی افواج اب تک مقبوضہ کشمیر میں 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید، 7,000 سے زائد ماورائے عدالت قتل کر چکی ہے۔ 1 لاکھ بچے یتیم، 11,000 سے زائد خواتین زیادتی کا شکار ہوئیں، 16 لاکھ کشمیری گرفتار، 1100 سے زائد املاک نذر آتش کی جا چکی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ 27 اکتوبر کشمیریوں کے لیے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ اس دن کشمیریوں کی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا گیا۔ پاکستان حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ جموں کشمیر کے بڑے حصے پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 76 سال بیت گئے۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 سے مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنا غیر قانونی تسلط جما رکھا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 سے ایک مذموم مہم کا آغاز کر رکھا ہے اور کشمیریوں کو بے اختیار کمیونٹی میں تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تمام تر بھونڈے ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کشمیری عوام کے لیے سیاہ ترین دنوں میں سے ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر کے لوگوں نے طویل عرصے سے ظلم برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کی مثالی جرأت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کشمیریوں کی یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ڈی چوک پر ریلی کا انعقاد ہوا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے اظہار یکجہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جبر بڑھنے کے باوجود کشمیر میں آزادی کی تڑپ بڑھی ہے۔ آزادی کے اس جذبے کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ آج سے 76 سال پہلے آج ہی کے دن بھارت کے وزیر اعظم نہرو نے تمام تر جو وعدے وعید تھے ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی افواج کو کشمیر کے اندر داخل کیا اور قبضہ کیا۔ تمام تر جو انڈرسٹینڈنگز تھی ان کو بالائے طاق رکھ کر یہ جو غلامی ہے، جو جبر ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے اور یہ جبر ابھی تک ختم نہیں ہوا، لیکن جو آزادی کا جذبہ ہے کشمیری عوام کا وہ بھی ختم نہیں ہوا۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ہندوستان نے 27 اکتوبر 1947 کو مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ دہائیوں سے جاری بھارتی ظلم و ستم کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ بھارت نے نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی وہ قراردادیں جو انہوں نے خود مانی تھیں، جن کے کہنے پر یہ ہوا تھا، ان کی شدید خلاف ورزی کی ہے،
बल्कि अपना आइन, अपना कानून, उसकी भी धज्जियां बिखेरी हैं। ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि वो दुनिया जो कि तहजीब और इंसानी हुकूक की माला जपती है, हर रोज़ उनको दुनिया के किसी भी खत्ते में कोई जुल्म होता है तो वो उनको नज़र आता है। कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म है वो उनको नज़र नहीं आता। रैली से खिताब करते हुए दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं और मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया में इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। पूरी दुनिया कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत करती है। भारतीय जुल्म सितम के बावजूद कश्मीरी आवाम राय शुमारी के हक से पीछे नहीं हटेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे के खिलाफ इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। पार्लियामेंट हाउस के सामने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और सायरन भी बजाए गए। तफसील जिशान अली भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। यौम सियाह कश्मीर के मौका पर इस्लामाबाद में वजारत हारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में सेक्रेटरी हारजा सायर सजाद काजी, वजारत हारजा के अफसरान समेत शहरियों और स्कूल कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में पार्लियामेंट हाउस के सामने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और सायरन भी बजाए गए। तर्जमान दफ्तर हारजा मुमताज ज़ारा बलोच ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहनों और भाइयों को हक के खुद इरादियत मिलने तक हर फोरम पर उनकी हमायत जारी रखेगा। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, चाहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, और हमारे कश्मीरी बहन भाई जहाँ भी बसते हैं, आज के दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान हर वक्त उनके साथ रहेगा जब तक कि उनको अपनी नस्ल और आज़ादी नहीं मिल जाती। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू और कश्मीर के सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफी ने रैली के शुरका से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हमायत करती है। जुल्म और सितम के बावजूद कश्मीरी अवाम राय शुमारी के हक से पीछे नहीं हटेंगे। आज 27 अक्टूबर जब तमाम लोगों के हाथों में स्याह झंडे हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं, आजाद जम्मू और कश्मीर के झंडे हैं, ये दरअसल इस बात की जमानत है कि कश्मीरी इस जद्दोजहद में तन्हा नहीं है। रैली के शुरका ने हाथों में स्याह परचम और बैनर्स उठा रखे थे। यौम स्याह के मौका पर दफ्तर हारजा से शुरू होने वाली रैली का मकसद मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करना है। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट ने यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से पेश की गई करारदाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाए। ईवान ने सेनेटर राना मकबूल अहमद और साबिक सेनेटर SM जफर की वफात पर ताज़ियती करारदादें भी मंजूर की। इजलास में दोनों सेनेटर्स और फ़लस्तीन के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सेनेट इजलास फिर तक मुलतवी कर दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने यौम सियाह के मौके पर लोगों को भारत मुखालिफ मुजाहरों से रोकने के लिए श्रीनगर और दीगर कस्बों में भारतीय फौज और पुलिस के इजाफी एहलकार तैनात कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद को आज मुसलसल तीसरे जुमे को भी बंद रखा और लोगों को मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। इंतजामिया को खदशा था कि जामिया मस्जिद में नमाज जुमा का इज्तिमा भारत मुखालिफ मुजाहरे में तब्दील हो सकता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और मारूफ आलिम दीन आगा सैयद मोहम्मद हादी को घर में नजरबंद कर दिया गया और उन्हें जुम्मे के इज्तिमात से खिताब करने की इजाजत नहीं दी गई। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने अपने बयानात में कहा कि तनाज़े कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आलमी इदारे की इस मसले के हल में नाकामी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार हम हरगिज मुमकिन नहीं। नाज़रीन, अब बात करेंगे फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत की।
فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم جاری ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق صہیونی افواج نے الشتی پناہ گزین کیمپ کے قریب حملے کیے جس سے رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ حملے میں ایک مسجد بھی شہید ہو گئی۔ اسرائیل کی فوج نے حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے حملوں میں مزید 298 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں جاری صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 7326 ہو گئی ہے جس میں 3000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ صہیونی سفاکیت میں اب تک 18000 کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں جن میں 2000 بچے اور 1400 خواتین شامل ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے جبکہ 1900 فلسطینی زخمی ہیں۔ جنین کے سرکاری ہسپتال اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جنین پناہ گزین کیمپ اور قلقلیلیہ کے قریب اسرائیلی چھاپوں میں 4 فلسطینی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے چھاپوں کے دوران کم از کم 19 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حالیہ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت اسرائیل کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں زمینی حملے کے مضمرات اور فلسطین کی فوری ضرورت کے تحت سامنے آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی عوام نے بھی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ غزہ پر حملہ بند کر کے یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنائے، لیکن جنگ بندی کی کوئی بھی بات سنجیدہ ضمانتوں کے ساتھ آئی ہے۔ مذاکرات میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اسرائیل اور حماس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ 9 عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ امن یا معمول کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مصر، اردن، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عمان، قطر، کویت اور مراکش کی جانب سے دستخط شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے ذریعے دفاع کا حق انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کا جواز پیش نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج دوبارہ ہو رہا ہے جس میں اردن کی حمایت یافتہ مسودہ قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ 8 ترقی پذیر ممالک کے گروپ D8 نے غزہ کی پٹی میں انسانیت کے خلاف جرائم اور تشدد کی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی، انڈونیشیا، ایران، مصر، پاکستان، ملائیشیا، نائجیریا اور بنگلہ دیش پر مشتمل D8 گروپ نے بنگلہ دیش میں ہونے والے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں غزہ کی پٹی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینی شہریوں کے اضطراب کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے غزہ کے لیے انسانی امداد کی راہداری کھولنے کا بھی مطالبہ کیا۔ حماس کا ایک وفد ماسکو کا دورہ کر رہا ہے اور اس موقع پر غزہ میں غیر ملکی قیدیوں کے بارے میں بات چیت ہوگی اور 7 اکتوبر کے بعد حماس کی جانب سے یہ پہلا ہائی پروفائل بین الاقوامی دورہ ہے۔ ایک روسی اخبار نے حماس کی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی سے قبل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے نیدرلینڈز کا دورہ کیا اور دی ہیگ شہر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی تحقیقاتی عمل میں تعاون کرے گی۔ لندن کے میئر صادق خان نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ غزہ میں قتل و غارت روکنے اور غزہ میں حالات کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں امدادی سامان کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال دل دہلا دینے والی ہے۔ لندن کے میئر نے کہا کہ لیبر پارٹی کا یہ موقف ہے کہ محاصرہ شدہ فلسطینی سرزمین سے امداد اور یرغمالیوں کو باہر نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی فوری روکنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید ہلاکتوں اور خطے میں طویل تنازع کو روکا جا سکے تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ میں مزید تباہی اور بربادی روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بیان میں کہا کہ فریقین کی جانب سے عالمی انسانی قانون کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ تباہی اور بربادی کی صورتحال میں انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ شہری جانوں کا ضیاع اور انسانی مصائب روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری فریقین سے فوری انسانی جنگ بندی کے لیے متحد ہو جائے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر شدید بمباری اور انسانی جانوں کے ضیاع پر امریکہ، اردن، یمن اور اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ مظاہرین غزہ کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں بے گناہ اور نہتے فلسطینی مارے جا رہے ہیں جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ بھارت میں پولیس نے ایک بار پھر غزہ کی صورتحال پر احتجاج کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس نے مظاہرین کو احتجاج کے مقام پر جانے کی اجازت نہیں دی اور مزاحمت کے بعد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین نے صہیونی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بھارتی فورسز نے اس سے قبل بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں
APNS PNSC अखबारी सनद के मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीडिया रियासत का बड़ा और अहम सुतून है। हुकूमत आज़ादी इजहार पर कामिल यकीन रखती है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़राए इब्लाग के जायज़ मुतालिबात पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि मीडिया तंजीमों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और उन्हें दरपेश मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म के दौरा चीन में पाकिस्तान और चीन के माबैन गिलगित और सिंगयांग में तिजारती रवाबित मज़ीद बढ़ाने के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों और दीगर इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रोज़गार और माशी तरक्की के नए मौक़े मुयस्सर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक सेनेटर और गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बानी मेंबर सलीम सैफुल्लाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सलीम सैफुल्लाह ने मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की। साबिक सेनेटर ने वज़ीर आज़म को गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का दौरा करने की भी दावत दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सारा अहमद की ज़ेरे क़यादत चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की बच्चों की फलाह बहबूद के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों में वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। मुलाकात में शफाफ तर्ज हुक्मरानी और जमहूरी अमल में ओपन डायलॉग और मालूमात तक रसाई को आसान बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि निगरान हुकूमत आइन और कानून पर अमल दरामद की पाबंद है। मुल्क में साफ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात की इनकाद को यकीनी बनाएंगे। जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की ज़रूरत है। गैर जानिबदाराना और जिम्मेदाराना सहाफ़त से ही मुआशरा दुरुस्त समत ले सकता है। चेयरमैन सेनेट ने जमहूरियत की बुनियादी इक़दार को बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक और गैर जानिबदार मीडिया मंतरनामे की अहमियत को उजागर किया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत में मसाइल मुकालमे और बातचीत से हल होते हैं। सेनेट इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस के प्रेस लाउंज में पार्लियामेंटी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर उस्मान खान समेत दीगर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो खुद सहाफ़ती बिरादरी से हैं और आज़ादी इज़हार ख़याल पर राय का कामिल यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और सहाफ़ी पहले भी मुत्तहिद थे और अब भी साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। सदर मुमलिकत ने एयर यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री मुकम्मल करने के लिए इजाफी साल देने के मामले पर नजरसानी की हिदायत करते हुए कहा है कि तालिबा को कोरोना की वजह से अपनी BSc डिग्री के बकिया कोर्सेज मुकम्मल करने से कासिर रही। एयर यूनिवर्सिटी तालिबा की लगन, मेहनत और सरमाए को ज़ाया ना होने दे और तलबा बिलखुसूस ख़वातीन की मदद और रहनुमाई के लिए इक़दाम करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि यूनिवर्सिटी के पास HEC पॉलिसी और सिफारिशात से इनहराफ करने की कोई वजह नहीं। यूनिवर्सिटी ने बद इंतजामी की दुरुस्ती की बजाय अवामी खजाने और तालिबा के वक्त के ज़या को मद्देनजर रखे बगैर दरख्वास्त दायर की। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा जेम्स क्लेवरली ने टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल के इलाकाई सलामती पर असरात और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर भी तबादला ख्याल किया। और चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कीशियांग दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 बरस थी। वो चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन भी रहे। ली कीशियांग पाक चीन इक़्तिसादी और तज़वीराती ताल्लुकात के बड़े हामी थे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कीशियांग की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि ली कीशियांग पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली कीशियांग की वफ़ात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया है। गम की इस घड़ी में अहले खाना और चीनी अवाम से इज़हार हमदर्दी करते हैं। बैरून मुल्क मुकीम रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की गैर मौजूदगी में कानूनी कार्रवाई पर अवाम अपनी राय देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी कवानीन इस बात की इजाज़त देते हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठकर अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाते हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो फौज को एक्शन लेना चाहिए। फेक न्यूज का जो इम्पैक्ट है माशरे के अंदर वो बहुत जहरीला है। आदिल राजा जैसे लोग दारों के खिलाफ बातें करते हैं, इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी सजा
लाजमी होना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडे ना करे पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इन्हें फिल फॉर इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाए। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क के लिए प्रोपेगेंडा और हमारी फौज के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। पाकिस्तानी होने के नाते उसकी शरीयत ही ख़त्म करनी चाहिए और अगर वो आए तो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये मुल्क दुश्मन अनासिर है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिया। समाअत 1 नवंबर से होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात वसूली का आज आखिरी रोज़ है। वोट के इंदराज, इखराज, मुंतकली और कवायद की दुरुस्तगी के लिए कल आखिरी दिन है। सदफ अफजल की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए भरपूर अंदाज से मुतहरिक है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन में कायम सहूलत डेस्क पर एतराज़ात जमा करवाने का मरहला भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात वसूली का वक्त बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का सिलसिला शुरू होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्ती के लिए हफ्ते के रोज यानी कल सरकारी तातील के बावजूद तमाम दफातर खुले रखने का फैसला किया है ताकि अवाम इस सिलसिले में सरकारी औकात के दौरान रुजू कर सकें। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक फिर कमीशन के पास दूसरे मरहले में 1 महीना है रिप्रेजेंटेशंस तमाम इतराज़ात सुनने का और 30 नवंबर 2023 को फाइनल हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी हल्का बंदियों की तमाम पाकिस्तान की। आपके वोट का इंदराज आपके शनाख्ती कार्ड पर दर्ज आर्जी या मुस्तकिल पते पर ही मुमकिन है। थर्ड एड्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन को ये गुंजाइश होती है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भी वो कर सकते हैं। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई ताकि वो बरोज हफ्ता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के दफातर को खुला रखें और वोट के इंदराज के सिलसिले में तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक ने लाहौर में मुलाकात की। रहनुमाओं ने पार्टी सदर से जमाती और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के इनेकाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया है। सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदलेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि कलम हमारा हथियार है और इल्म हमारी ताकत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा मकसद शहर कायद के अवाम को मुत्तहिद करना और उनके जायज़ हकूक़ दिलवाना है और एक ऐसा निज़ाम कायम करना है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकें। तकरीब से खिताब करते हुए अमीरुल हक ने कहा कि MQM पाकिस्तान अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर शाहीन की परवाज़ की तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी परवाज़ भरने जा रही है। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के फर्जन जहांगीर तरीन की क़यादत में ये जमात अवाम की खिदमत करेगी। उन्होंने कहा कि कल 28 अक्टूबर को इस्तेहकाम पाकिस्तान जहानिया में पहला पावर शो करने जा रही है। जनूबी पंजाब में जो एहसास महरूमी है उस पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मरहम रखेगी। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान ने 9 मई का रास्ता इख्तियार किया जो रियासत से गद्दारी, जलाओ घेराव और हसास तनसीबात पर हमला था, जिसकी भरपूर मसम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा है कि GDA कराची से कश्मीर तक आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने कराची के ज़िला सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और राबता कमेटी अरकान से मुलाकात के मौके पर सिंध भर में अवामी राबता मुहिम शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि फंक्शनल लीग कराची की स्टेक होल्डर जमात बन चुकी है और आइंदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम स्कूलों के तलबा तालिबात ने फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में रैली निकाली। बच्चों ने अपने खिलौने और जमा पूंजी फ़लस्तीनी बच्चों के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को पेश की। रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मैं पाकिस्तानी बच्चों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आज साबित किया कि वो फ़लस्तीनी बच्चों के दर्द में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि 20 दिन से फ़लस्तीनियों पर लोहा और आग बरसाई जा रही है। मुसलमानों का खून बहाना जालिम इसराइल ने जायज़ समझ रखा है और दुनिया ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। बयानात या करारदादें पास करने से इसराइली टैंकों के गोलों का रुख नहीं बदला जा सकता। फ़लस्तीनी बच्चे आग में जल रहे हैं, उनको बुझाना इंसानियत का तकाजा है। मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी है कि गजा को बचाने के लिए आगे बढ़े।
غزہ میں اسرائیلی بربریت اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے خلاف آج بھی کراچی میں احتجاج اور مظاہرے ہوئے. تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ناجائز صہیونی ریاست مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے. اس کھلی دہشت گردی کا عالمی برادری نوٹس لے. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب تک 7,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 3,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں. غزہ کی جو صورتحال ہے وہاں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے بھی راستے نہیں کھولے جاتے. بڑی مشکل سے رفح کراسنگ کا تھوڑی سی دیر کے لیے راستہ کھلا تھا، جس سے تھوڑی بہت امداد گئی اور پھر یہ راستے بند کر دیے گئے ہیں. کراچی کے علاقے کرنگی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ خواتین مارچ میں خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اہلیان فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی بنگالی برادری کی جانب سے مظاہرہ ہوا. مظاہرے میں مختلف سیاسی رہنما، وکلاء اور تاجر برادری سمیت عام شہریوں نے شرکت کی. مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں مساجد کے باہر فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوئے. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. سندھ امن مارچ کارواں آج نواب شاہ پہنچا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام سندھ کے صدر علامہ راشد محمود سومرو نے کہا کہ طبقاتی تعلیمی نظام کا خاتمہ کر کے یکساں تعلیمی نظام رائج کریں گے. انہوں نے کہا کہ امن مارچ میں بھرپور عوامی شرکت نوید انقلاب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر نہ صرف بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی سستی کریں گے. انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا. کچھ مزید خبریں اور رپورٹس بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، بہتر تعلیم، بہتر پرورش، محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب. سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو 3-2 کی اکثریت سے اظہار وجود نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 14 روز میں جواب طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں 29 شکایات کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے 19 خارج کر دی گئیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار کونسل اور دیگر نے 10 شکایات دائر کی تھیں. سپریم کورٹ نے سینئر جج جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف شکایت پر شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت میں شکایت گزار آمنہ ملک کو آئندہ اجلاس پر طلب کرتے ہوئے انہیں اپنی شکایت میں متعلقہ ضروری دستاویز لفظ کرنے کا موقع دیا ہے. اس دوران جسٹس سردار طارق مسعود بھی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے موجود ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم سائفر کا مقدمہ خارج کرنے اور اس کیس میں ضمانت پر رہا کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. گزشتہ روز عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی. چیف جسٹس عامر فاروق نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں پٹیشنر پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے. 20 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 کے تحت اس کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری اور حکومتی عہدیدار پر ہوتا ہے. استغاثہ کے مطابق درخواست گزار نے سائفر کے مندرجات عوام کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کیے. سائفر کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے 9 مئی واقعات سے متعلق راولپنڈی کے مقدمات میں پولیس کو چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کی اجازت دے دی ہے. فرد جرم عائد ہونے کے بعد اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہونے والی سائفر کیس کی پہلی سماعت پر گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی. کیس پر کارروائی کے لیے سینئر پروسیکیوٹر شاہ قاوت، مقدمے کے تفتیشی افسر، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے. نادر خان، عمران ساجد، محمد نعمان، شمون قیصر اور فاروق عباس گواہان کی حیثیت سے عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے تک ملتوی کر دی. کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، بھارتی فوج نے ایل او سی کے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. بھارتی فوج نے کواد کاپٹر ڈرون کے ذریعے دراندازی کی بھی کوشش کی.
पाकिस्तानी दस्तों की बरवक्त कार्रवाई के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। क्वाडकॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के बाद भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा और उनके कुछ फौजियों के जख्मी होने के इत्तलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से बिला जवाब सीज फायर की खिलाफ वर्जी के पीछे कतर की हुकूमत की जानिब से 8 भारतीय जासूसों को सजाए मौत देने की वजह से होने वाली बैनुल अक़वामी हज़ीमत बड़ी वजह हो सकती है। पुलवामा ड्रामे पर मजीद इंकशाफात सामने आ गए। 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल मलिक की गुफ्तगू सामने आ गई। सत्यपाल मलिक के मुताबिक मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने मुझे शोहदा की मैयतें लेने से रोका, एयरपोर्ट पर कमरे में बंद करवा दिया, मुझे रोककर पूरे वाक़े को मोदी के सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सत्यपाल मलिक का कहना था कि जब मोदी को बताया कि हमारी गलती से पुलवामा हुआ तो मुझे चुप रहने का हुक्म मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जानते बूझते पुलवामा का इल्जाम सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान पर लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम इस दौरान जनूब मगरबी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, आप बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूँ रही। लह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, कालाम और स्कर्दू में 0, शोपियां 3 और अनंतनाग में भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 16, कराची 25, पेशावर 14, जबकि कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।